صدها توجیکو زبان روسی را نمیدونستن صاحب کار شدن. تو چی مردم نصیحت میکنیم؟ ما در زبان روسی در کار نیست. ما استرویکا میریم، کوریری کار میکنیم، دورنیکی میکنیم، گروشکی میکنیم یا که دیگر حالت‌ها در مثال رزنرابوچی میکنیم. بعد به وطن برمیگردیم. لیکن 10 روز پس میبینی سیزو در خواه. 10 سال 12 سال از سبب تجاوز کردن، از سبب آدمکشی، از سبب تقسیم کردن مواد مخدر یا که دیگر جنایت ها یا که در دیگه حالتی که последнее время بسیار شده است دخترای несовершеннолетние میرسند. استغفرالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران. من عبدالغفور حسینов کانال توجداران. چخیلی که من در ویدیو گذشته وعده کرده بودم الحمدلله امروز و این وقت ساعت رسید. من یک چند معلومات خوب از ثبیت کردم و میخوام به شما رسونم. خیلی فایده کلان میاره به همو برادرایی که میخوان به روسیه بیاین یا که به پدر و مادر، اپا و خواهر و اکا و دادرایی که میخوان برادراشون و فرزنداشون به روسیه بیارن. التماس нагзаронда тамошо кунед то что шумо да интересе мумкин дар аввал дар мобайн ё дар охири видео биёяд. Асновной чиза аз даст медиҳед. вақте ки ман сухан кардам, вақте ки ман гап задам бо ҳамроҳи падаре ки фарзандша турма кардан аз сабаби тақсимоти маводи мухаддир, соатҳош кати гап задем, 1 секунд даже хаб накарданд. Фақат оби дида, оҳи дил. бовар кунед агар узви бадан меҷунбад, дилу ҷигар месӯзад дар ҳолате ки гап мезанӣ, гап зада наметавонӣ, баробардаш гира мекунӣ. неужели اینم قدر دلتون در پدر مادرتون نسوزه وقتی که همین کارو را میکنین. لیکن در دیگر حالت ما میگم که وینوات هم هستن، برادراش هستن، پدر و مادر هستن، رفیقاش، همسنفاش و دیگر و دیگر. سراز ما را کامنتار بزنید نکنید. من از میفهمونم چی را در نظر دارم. برادر و اپا و خواهر و اکا و دادر و پدر و مادری که فرزنداتون، جیاناتون، اکاوتون، دادراتون، همسایه و همسین فرقیت نداره میخواین به مسکو به روسیه پول کنین را کنین. میخواین که با مهنتی حلال کار کرده با وطن برگردن. مثل ماشین خرن، خونه سازن، زن گیرن یا که دیگر کمبودی زندگی را پیش برن. بیاین ما یک 10 سال پیش در نظر بیاریم ما چه خوب زندگی میکردیم. باور که این تکنولوژی برومد، تلفن برومد، دیگر و دیگر مردم دیگه شد. مهر و محبت در یکدیگر ماندگی نیست. یا همسایه یا ماشین گرفت تلخای دیگر همسایه میکفه. یا همسایه یا پیشروی میکرد تلخای دیگراش میکفه. یا خش پیشروی کرد تلخای دیگرو میکفه. مردم کجا شد و ننگ و ناموس مردکی ما کجا شد؟ بجای بخزیم خرسندی کنیم یکدیگر را دستگیری کنیم. دیدی یک برادرت به روسیه رفتنیه، دیدی یک همسایه، دیدی یک همسنف روسیه رفتنیه، یکم باره دیم باره فرقی نداره. یا که فرزندتون روان میکنه یا که جیاناتون امکاتون ای گوشش میکشم میبیارم. یکم ماچرد نماز 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 باز یابردیان نماز. بعد زبان روسی بعد اوجه میفهمونه که بچه‌م اوجه دیگر دولته. درش در دولت خودمون هم درست نیست ای کارو را کردن. جنایتی، تجاوزی، دختر غمتی، دزدی، آدمکشی، مواد مخدر، این کیف و صفانی که 5 minut وقت میگیره یک عمر حیات شما را میسوزونه. نه تنها حیات شما را بلکه حیات خویش و تبارتونه، بلکه حیات پدر و مادرتونه، حیات زن و فرزندتونه، حیات در دیگر حالت ملت توجیکه. هر یک нарушение که میشه این در استاتистикой иностранных граждан добавить میشه، در списке ما میشود. فهمیدین؟ در بالای ملت توجیک میشه. التماس در حالتی که فرزنداتون، جیاناتون، همسایه‌تون میبینین اومده است میخوابین شما حاضر نمیمونین. اینا میدن مومنت حرکت کنین، اومدن کم کنین برادرو. حاضر رو وقت و ساعت نیست. باور کنین اگر میوین بعد در ایرپورت شایمون میشن که برادر عبدالغفور را گوش نکردم. من برای چی گفتم؟ حاضر تفتیشاتو گنده بسیاره. ریال بسیاره گنده سختی بد کرده گند در ایرپورتو. من اگه همه را نترسونده استم شما را گوش کنین نازنین من چی را در نظر دارم. در حالتی که در تلفن‌های شما یگون چیزی بیزه با میبینن عیبم شود چیزی که 18 بالا یعنی بیمانی چیزایی که تماشا میکنن، در حالتی که چیزی اسلامی میکپن، در حالتی که زبان روسی را نمیدونین، در حالتی که سر فرمت خوب نیست، пожизненная депортация. اما چی پیشنهاد دارم؟ یک 4-5 ماه صبر کنین. چه مای пожизненная депортация گرفتن 4-5 ماه شما خیلی خوب زبان روسی را یاد میگیرین. یک سر فرمای خوب کرده تو وقتا یک کاری دستوینی یافته یا معامله خوب کردی بعد شما از ایرپورت میتونین گذارین. در دیگر حالت حوزه قین شدگی. من نمیگم یا اون کس نمیگذارن، میگذارن لیکن دشوار شدگی. برادرو، پدر و مادرایی که میخواین فرزنداتون رو روی کنین، جیاناتون رو روی کنین، نمیخواین که اینا خیلی بیوین در آینده خدا نشون ندهد. ما دعا میکنیم که همه وقت خوب باشند. التماس من درست فهمین. لیکن جنایت‌ها خیلی زیادن. ما زنگ میزنن ریال نما در اینستاگرام موندگیم در بسیار حالت. تلگرامو دا گوش نمیکنن. از کدام سبب؟
аз сабаби забони русиро намедонанд, аз сабабе ки аз дин дуранд, аз сабабе ки намоз намехонанд, аз сабабе ки спиртное мехӯранд, мисол маводи мухаддиру дигар ҳамин пастӣ мегӯяд ку мастӣ орад ба пастӣ мегӯянд, чӣ хел мегӯянд? ҳамин чизи намеяд озӣ последнее время. баъд занг мезанад, бечора падар гиря мекунад, бечора модар гиря мекунад. неужели дилтон насӯзад дар падару модаротон, бачаҳои ёш? илтимос гӯш кунем, барои фоидаи худтон. ё ки биёед ман дигар чиро мисол меорам, бачаҳо мисол падаро озӣ возможно амаку омада мегӯянд ки мо мефаҳмонем, намефаҳманд бачаҳо. ҳо дар як хел ҳолат ҳамин хел ҳастай, чунки шайтон дар вақте ки аллоҳ таоло ҳазрати одама офарид, агар хато накунам, вақте ки шайтон сажда накард, шайтон ваъда кард ки то рӯзи қиёмата ман бандаҳои аллоҳа аз раҳ мезанам. дуруст? то рӯзи қиёмата гуфт бандаҳоро ман аз раҳ мезанам. мара майра задагӣ, шуморам задагӣ, ҳамамон гуноҳ дорем, ҳамамон хатогӣ дорем. банда бехато намешавад, лекин ҳама ислоҳ мешавад. ин хел намешавад, як бор гӯш накард, дигар гап назанам, намешавад. ё ки як бор гуфтам шуд, дигар мефаҳмам, намешавад. чунки ҳозир мо агар рӯзи дароз равем музика гӯш кунем, рӯзи дароз равем просто музика гӯш кунем. тасаввур кунед, имрӯз музика, пага музика, имрӯз музика, пага музика, ҳамихел як ҳафта давом кирд. як ҳафта пас уже мебинӣ бачаи мардак дар клуб гаштае. дар ҳолате ки гӯш мекунӣ, уже узви бадан меҷунба. шайтон уже бузида медурора мардума. ҳар фикрҳои бад меояд, духтару дигар коро. ё не? дуруст? дуруст. дар ҳолате ки қуръон гӯш кунем, дар ҳолате ки ҳадисҳо гӯш кунем, ҳоҷи мирзо гӯш кунем, мисол ё ки дигар ҳолатҳоро гӯш кунем, баъд чӣ мешавад? конечно мо ба намоз наздик мешем, ба ислом наздик мешем, ба Аллоҳ наздик мешем. иншоаллоҳ Аллоҳ бахшаянда ва меҳрубон аст. имрӯз ҳамон вақту соат омадагие ки мо намоз хонему, бахшиш пурсем, тавба кунем ва барои рост равему, ба меҳнати ҳалол кор карда ба ватан баргардем, ё ки биёем ба меҳнати ҳалол кор кунем, баъд равем. илтимос бародаро, бачаҳои ёш, акаву додаро фарқияте надорад. узри зиёд агар ягон суханам нито бошад, ягон ҷода ягон допускат кардагӣ бошам, нависед ман дар оянда ислом мекунам. ман ира ба ҳамун нияте кардам ки реально дилам месӯзад ба бародаро, ба додарое ки меоянд инам хел хатогӣ мекунанд, инам хел шата мехӯранд. вақте ки дар хонашон падару модарошон намефаҳмонанд, бародарошон намефаҳмонанд. ҳамин дидестем ки ма Москва омаданиянд, ба Россия омаданиянд, чӣ хеле ки гуфтам аз гӯшош мекашем, мебиёрӣ, ё ки файродш мекунӣ, бародар, бачам, брат, друг, там, намедонам ҷурат чӣ мегӯянд, чӣ хел мегӯянд, файрод мекунӣ, мешинӣ, насиҳат мекунӣ. неужели як соат вақтона шумо дариқ доред ба бародаротон мисол чиз накунед, қадр накунед? як соат, ним соат, чорта сухан ку, рафти дуздӣ накун, босабр бош, босабр бош, босабр бошем, боз як бори дигар босабр бошем. чӣ қадар босабр буданд пайғамбармон Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам. бовар кунед, ин молу мулки дунё агар ки ин ҳамин қадар қадр медошт, ман намедонам дар инҷа чӣ шуморо нишон диҳам, ягон чиз надорам инҷа майда. агар ки ин дунё ин қадр медошт, Аллоҳ на евроё да медод, на христиано да, ягон кас да намедод. одамои ганда да, дуздодаву, ғарродаву, таҷовузкорову, ҳаромхӯро да намедод. дуруст? дуруст. мо дар ин дунё омадагием, просто так не. мо бояд такя ба Аллоҳ кунем, намоз хонем, ба ислом даъват кунем, мисол муомилаи хуб кунем, як чизи хуб дошта бошем. барои ҳамин биёен аз хотир набарорем ки мо якум очрат мусулмон ҳастем, дуюм тоҷик ҳастем, обрӯи падару модарро нафурорем, обрӯи тоҷикоро ва дигару дигар. боз як бори дигар узру зиёд агар ягон камбудӣ бошад, иншоалло ман дар оянда ислом мекунам ва барои омадан боз як бори дигар такрор мекунам, ҳатман якум очрат бародаро, дар ҳам Тоҷикистон ҳам бошем, омаданӣ ҳам набошем, 5 вақт намоз, забони руситонро хуб кунен, як меҳнати ҳалол, як касби хуба аз худ кунен. ман иншоалло дар оянда бо ҳаракат мекунам, дигар касборо ба навор гирам ки кадом касбо хубтар мешавад, шуто шумо соҳиби кор шавен, биёен кор кунем бародаро, соҳиби молу мулк шавену ба ватан баргардед ва ҷиноята кам кунем бародаро. бародарое ки менависен, мегӯянд ки ту фақат ҷинояти мардума дидести, ман хаб бестам, шумо хаб бестен, дигар блогерҳо хаб бестанд, дигар бародаро хаб бестанд, ҳамин хел давом дода рафтан мегирад. бовар кунед, агар барои ҳамин беҳтарин мешавад ки имрӯз мо шумо ҳамин темаро афзурдат мекунему, шояд камакакам бошад вилият кунаву шумораи ҷиноятҳо кам шавад. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед бародаро. Аллоҳ нигаҳбонтон. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.